بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين، المجاهد الأول، قائد الغر المحجلين، محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. جئت إليكم من فلسطين، من غزة تحديدا، والتي تبعد عن إندونيسيا آلاف الكيلومترات. جئت إليكم من فلسطين لكي أخبركم القصة والرواية التي أحملها. Aku datang, kata Syekh, aku datang dari Palestina, lebih tepatnya dari Gaza yang jaraknya ribuan kilometer dari tempat kita ini. Maka kehadiran beliau ke sini ingin mengabarkan kepada kita semua, ingin menginformasikan kepada kita semua apa yang sedang terjadi sekarang di Gaza. جئت إليكم من المكان الذي يشهد الآن معركة بين الحق والباطل، معركة بين الإيمان والكفر، معركة بين المسلمين والكفار. Kata Syekh, saya datang dari tempat yang sedang berperang antara yang benar dengan yang salah, antara orang Islam dengan orang kafir. أحدثكم عن غزة، غزة التي هبت للدفاع عن الأقصى الذي هو لكل المسلمين. Syekh sedikit bercerita tentang Gaza, bahwasanya warga di sana mereka dibunuh karena sebab mereka ingin menjaga Masjidil Aqsa. الأقصى الذي قال عنه تعالى في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Kemudian Syekh membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pada ayat tersebut Allah memuliakan Masjidil Aqsa dan Allah memberkahi Masjidil Aqsa. المسجد الأقصى الذي يعتبر أولى القبلتين وثاني المسجدين بناء وثالث الحرمين الشريفين، أي ثالث مسجد مقدس في الإسلام. Kemudian Masjidil Aqsa tersebut adalah salah satu masjid dari 3 masjid yang Allah sucikan. Yang pertama masjid yang Allah sucikan adalah Masjidil Haram di Mekah. Kemudian yang kedua masjid yang Allah sucikan adalah Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian yang ketiga masjid yang Allah sucikan adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama orang Islam. Sebelum kita salat mengarah ke Ka'bah Al-Mukarramah, maka kita pada zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam salat mengarah ke Ka'bah. Kemudian Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Masjid pertama yang dibangun adalah Masjidil Haram di Mekah, 40 tahun setelahnya yang dibangun adalah Masjidil Aqsa. لذلك الأقصى هو ليس للفلسطينيين فقط وليس للإندونيسيين، وإنما هو لكل المسلمين في هذا العالم. Kemudian Masjidil Aqsa itu bukan hanya milik orang Palestina saja. Masjidil Aqsa bukan hanya milik orang Indonesia saja, tetapi Masjidil Aqsa adalah milik semua kaum muslimin yang ada di dunia. جئت أحدثكم عن غزة، غزة التي قدمت لأجل الأقصى أكثر من 60,000 شهيد، أكثر من 100,000 جريح، عشرات الأسرى، قتل الأطفال، قتل النساء، قتل الرجال، كل ذلك لأنهم دافعوا عن الأقصى. Kemudian Syekh sedikit bercerita tentang Masjidil Aqsa, bahwasanya beliau bersaksi sudah lebih dari 60.000 syahid, orang yang meninggal. Kemudian lebih dari 100.000 orang luka-luka. Kemudian ribuan yang lainnya tidak bisa tinggal di rumah mereka. Wanita, anak-anak dan laki-laki semua mereka dibunuh. Itu terjadi karena orang-orang Palestina terkhusus Gaza ingin menjaga Masjidil Aqsa. أحدثكم عن غزة التي هدمت المساجد فوق رؤوس المصلين.
قصفوا المستشفيات فوق رؤوس الجرحى والمرضى. Kemudian Syekh bercerita bahwasanya di Gaza masjid-masjid sudah hancur. Masjid dihancurkan ketika orang muslim sedang melaksanakan sholat. Rumah sakit dihancurkan ketika rumah sakit beroperasi. Banyak orang-orang yang berobat di rumah sakit dan rumah sakit tersebut dihancurkan oleh orang-orang Israel laknatullahi alaihim. لقد دمروا المنازل ودمروا الحجر حتى أن الناس هناك لا يجدون ما يحتمون به من المطر ومن الشمس. Rumah-rumah hancur, tempat perlindungan hancur, sampai-sampai saudara-saudara kita di sana tidak ada tempat berlindung dari panasnya matahari dan dari air hujan. لذلك المطلوب منا أولا أن ندافع عن الأقصى بدمائنا وأنفسنا. Oleh karena itu, Syekh mengajak kita semua, mari sama-sama kita jaga Masjidil Aqsa dengan kekuatan yang kita miliki. فإن لم نستطع أن ندافع بأنفسنا أن نرسل الأموال لهم. قال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. في هذه الآية الكريمة قدم الله عز وجل الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. Kalau misalnya kita tidak sanggup membantu dengan diri kita, dengan jiwa kita, tidak bisa kita hadir ke sana untuk langsung membantu, maka kita bisa membantu saudara-saudara kita, membantu Masjidil Aqsa dengan harta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman, jahidu, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kalian. Syekh menjelaskan bahwasanya pada ayat tersebut Allah lebih mendahulukan, Allah lebih mengutamakan jihad dengan harta daripada jihad dengan nyawa. فما شعورك وأنت تقف أمام الله عز وجل يوم القيامة ويسألك ماذا قدمت لأجل الإسلام؟ ماذا قدمت لأجل الأقصى؟ ماذا قدمت لأجل إخوانك الذين يقتلون في كل ساعة في غزة؟ Kemudian Syekh mengingatkan kita semua bahwasanya ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita pasti ditanya, apa yang sudah kita bantu untuk agama Islam? Apa yang sudah kita bantu untuk Masjidil Aqsa yang Allah sucikan, yang Allah berkahi, dan apa yang sudah kita bantu untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Gaza sana. هل تعلمون أنه الآن في غزة يوجد آلاف الأيتام؟ هل تعلمون أنه الآن في غزة عند الإفطار في الصيام عدد كبير من أبناء غزة لا يجد ما يفطر عليه؟ Kemudian Syekh mengatakan, tahukah kita semua bahwasanya kondisi di sana sangat sulit. Bahkan anak-anak Gaza ketika waktu berbuka sudah masuk, mereka tidak tahu mau makan apa. لذلك لا تتأخروا عن أهلكم وإخوانكم هناك فإنهم مسلمون مثلكم وغدا ستسألون عنهم أمام الله عز وجل. Kemudian Syekh berpesan kepada kita semua, jangan sampai kita terlambat untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Karena mereka sama seperti kita, sama-sama beragama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti akan menanyakan kepada kita semua di akhirat kelak, apakah kita sudah membantu saudara kita atau belum. لقد بنى الإندونيسيون في غزة المستشفى الإندونيسي وهو يعتبر من أكبر المستشفيات في قطاع غزة، ولكن للأسف أيضا قام العدو الصهيوني بقصفه. Kemudian Syekh bersaksi bahwasanya di Gaza ada salah satu rumah sakit yang paling besar. Bahkan Syekh bercerita pernah beliau diobati di rumah sakit tersebut, yaitu rumah sakit yang dibangun oleh orang Indonesia. Tetapi sangat disayangkan, rumah sakit tersebut dihancurkan oleh orang Yahudi laknatullahi alaihim. لقد رأينا الوفود الطبية الإندونيسية في هذه الحرب الأخيرة كيف يقومون بعلاج الجرحى. توجهت هذه الوفود من إندونيسيا إلى غزة. Kemudian Syekh bersaksi bahwasanya banyak obat-obatan, banyak bantuan medis yang datang dari Indonesia yang berhasil, yang sangat membantu untuk mengobati saudara-saudara kita di sana. وتذكر أنه عندما طلب
من الأطباء الإندونيسيين الخروج في غزة من غزة رأيت الطبيبة الإندونيسية وهي تبكي لأنهم طلبوا منها الخروج. Kemudian Syekh bersaksi ketika relawan-relawan dokter yang berasal dari Indonesia, mereka disuruh pulang atau keluar dari Gaza, mereka keluar dalam keadaan menangis. لقد كان الشعب الإندونيسي الأسبق في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني من الملابس والأغطية والأطعمة والمواد الصحية. لقد رأينا ذلك بأعيننا وكنا شاهدين على ذلك. Kemudian Syekh mengatakan, memang beberapa tahun yang telah berlalu, Indonesia sudah sangat banyak sekali membantu saudara-saudara kita di sana, baik bantuan makanan, minuman, pakaian, obat-obatan dan sebagainya. Kemudian Syekh bersaksi bahwasanya itu semua adalah atau banyak bantuan dari Indonesia. لذلك ننتظركم لكي تقفوا مع إخوانكم هناك ولا تنسوهم من الدعاء. ادعوا الله عز وجل أن يحرر الأقصى من الكافرين اليهود. ادعوا الله عز وجل دائما في صلاتك أن ينصر المجاهدين المستضعفين من كتائب القسام وغيرهم في غزة. Kemudian Syekh berpesan kepada kita semua, Syekh menunggu dan Syekh mengajak kita sama-sama berdiri, kita sama-sama mensupport saudara-saudara kita di sana, dan jangan lupa doa-doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Masjidil Aqsa, untuk para mujahid yang ada di Palestina sana. وإن شهر رمضان المبارك هو فرصة لكم قد فتحت. فرصة أن تجاهدوا في هذا الشهر فيجمع الله عز وجل عليكم الصيام والجهاد. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah kesempatan yang besar untuk kita semua. Kita bisa berjihad dengan harta-harta yang kita miliki. وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان ويديم الاستقرار على شعب إندونيسيا الرائع والعظيم، وأن يبعد عنهم الأمراض والكوارث وسائر الأمراض والأقسام. ونسأل الله عز وجل أن نلتقي معكم ونحرر المسجد الأقصى معا بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian terakhir Syekh berkata kepada kita semua, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga negeri kita, semoga Allah memberikan rasa aman di negeri kita ini, kemudian semoga Allah menjauhkan negeri kita dari segala macam bahaya, dari segala macam penyakit, dan Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bisa sama-sama kita merdekakan Masjidil Aqsa tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.